आनंदे परीक्षित मेले जाहा कहिले गंगा कूले। द्वितीय स्कंदे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ। अमृत वाणीर समये पिय जीवन अंत जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंसा संहिताया द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णनम नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय आरंभ। स्थूल धारणे मन जीणी विष्णुर सूक्ष्म रूपे पुणी के मंदे धारणा करिब। द्वितीय अध्याय प्रस्ताव। श्री शुक उवाच। कहन्ति शुक महामुनि शुण परीक्ष नृपमणि। ए जेते कहिली मु तते ईश्वर सरीप समेते। ए स्थूल देहे मन धरी सुबुद्धि बळे यत्न करी। से हरि अंतर बाहारे आनके अछि ए संसारे। से सर्वबुद्धि अनुभूति स्वप्न जाग्रत मध्य स्थिति। सत्य आनंद जल निधि भक्त जनक सर्वसिद्धि। जाहार तहु ए जगत आत्मार संगे उदयस्त। एहि प्रकारे पूर्व काले से आत्मजनीये सयळे। आत्मा स्मरणे बुद्धि बळे सर्जिला ए विश्वमंडळे। पूर्वे जे मंते थिला विधि तेने धारणा बळे साधी। आत्मा को पाळी पुण हरे बणिज जेन्हे बणिजारे। सबद ब्रह्मर ए पथ जे मार्गे जीव आत जात। पड़ी भ्रमई अर्ध ऊर्ध्वे किछि न लभे लाभ पदे। वासना मायामय जाने न बुझि निरते भ्रमणे। ताहांग मध्ये जे सुबुद्धि जाने बेपार सत बुद्धि। विचार करे मायाग्रस्ते मुहि भ्रमई किस अर्थे। श्रम लभहि हात जाते लाभ न मिले मोर हस्ते। एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणी आत्मा लाभ खोजी। प्रयास दूरे फरी हरे आत्मा रे आत्मा बोध करे। अळप भोगे देह पोषे वर्तई अवा उपवासे। थाउ ए वसुंधरी अंक सुवर्ण पलंके की सुख। समर्थ भुज थाउ बामे की प्रयोजन उपाधाने। अंजलि अछि जेबे हस्ते की प्रयोजन न प्राते। दिगप कल जार बास वसने तार की बास। चिराणी वस्त्रबद्धे देखी तार ग्रहणे होंदी सुखी। फल पुरीची वृक्ष वने की प्रयोजन भिक्षा अन्ने। थाउ निर्झर नदी जले की प्रयोजन कमंडले। पर्वत गुहा तृणे वेड़ी से थाउ गृहे किंपा लोड़ी। एमंत भावे कृष्ण पादे जे प्राणी भजन्ति आनंदे। ताहांक रक्षण उपाय करन्ति प्रभु देवराय। से किंपा धन गर्भी लोके क्षणे जीवे आत्म सुखे। एहि प्रकारे आत्मचित्ते शिथिल भये अनुभूते। से प्राणी हुए कृत्य कृत्य ताहाको प्रसन्न अनंत। एणु नियत आत्मा जोगे भजीव कृष्ण पाद जुगे। मुतते कहिली विश्वासे एणे संसार हेतु नासे। ए भाव अनादर करी संसार चिंता चित्ते धरी। पशुंक प्राय तांक गति ए माया संसारे भ्रमंती। देख संसारे प्राणी जेते यंत्रित कर्मर आयते। बैतरणी नामे नदी जातना मध्ये से प्रसिद्धि। तही पड़ती देखु देखु तांक जीवन के बारखु। संसार चिंता चित्ते भरी काहू तरिबे भव भारी। अर्जिला कर्म फल लभी अशेष देहे ताहा सेबी। एबे हो शुण नृपमणि जेणे संसारु तरे प्राणी। के अबाए नर शरीरे धारणा जोगे निर्विकारे। स्वदेहे हृदय प्रकाशे से हरि घोर तम नाशे। प्रादेश मात्र देह धरी विजय प्रभु नर हरि।
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରୂପ ତାର ଶୁଣ ସୁମନେ କୁରୁବୀର। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭୁଜେ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦା ଅରି। ଧାରଣା ଯୋଗେ ଏହା ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଲୋଚନ ଅମଳ କମଳ। କଦମ କିଞ୍ଜଳ ସୁରଙ୍ଗେ ପୀତ ବସନ ସୋହେ ଅଙ୍ଗେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରଟ କୁଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ। ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳେ ରତ୍ନ କେୟୁର ବାହୁ ମୂଳେ। ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରି ଚାପାଦ ଧ୍ୟାଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ ପାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଚିହ୍ନିତ ଦିଶଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭିତ। ଶ୍ରୀବକ୍ଷେ କୌସ୍ତବ ମଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରେ ସୁଖଞ୍ଜଣି। ଅଜାନୁଲମ୍ବେ ବନମାଳେ ସ୍କନ୍ଧୁ ବେଷ୍ଟିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ। ରତ୍ନମେଖଳା କଟି ମାଝେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ମୁଦ୍ରିକା ବିରାଜେ। ଅଙ୍ଗଦ ନୂପୁର କଙ୍କଣ ବିବିଧ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ। ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ସୋହେ ନୀଳ କୁନ୍ତଳ ଜନ ମୋହେ। ସୁନ୍ଦର ହୃଷିତ ବଦନ ଅଞ୍ଜନ ବିରାଜେ ନୟନ। ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ସୁରେଖ। ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଯହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ରହି। ଏମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଦେହ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବ ଚିନ୍ତାମୟ। ଯାବତ ଧାରଣାର ବଳେ ମନ ନ ରହେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ତାବତ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଭାବିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ। ହାସବଦନୁପାତ ଯାଏ ଭାବିବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ। ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଛାଡ଼ିବ ଅପର ଆପରି। ଯାବତ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଶରୀରେ ପରମେ ଭକ୍ତି ନ ବିଚାରେ। ଯାବତେ ଆପଣା ହୃଦଏ ନ ଦେଖି ଭକ୍ତିର ଉଦଏ। ତାବତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ସ୍ମରିବ ନୀତି ନୀତି। ବସିବ କର୍ମ ଅବସାନେ ଷୋଳ ଶରୀର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ଏମନ୍ତ କରିବ ଧାରଣ ଯାବତ ନ ଲଭେ ମରଣ। ଏମନ୍ତ ଯୋଗୀ ଏ ଦେହକୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛିବ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ପବିତ୍ର ଦେଶ କିବା କାଳ ମନରେ ନ କରି ବିଚାର।